بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شراز پاکستان کے بارے میں ہم نے کافی پروگرام کیے ہیں۔ یہ تھا ٹاپک جو تھا وہ تھا گوجرانوالہ کا صدر مقام اور اس کا محل وقوع، اور محل وقوع میں وہ جو بھی آیا، جو گاؤں آیا، جو علاقہ آیا، جو اس علاقے میں کیا فصل ہوتی تھی، کیا وہاں پہ کس طرح کا لوگوں کا رہن سہن ہے، کس طرح وہ سارا ہر چیز جو ہے نا وہ اس میں بیان کی گئی۔ پھر نالے جو ہیں، نالوں کا ذکر آیا۔ پھر اب ہم جو ہے نا گوجرانوالہ کی راکس، گوجرانوالہ میں جو درختان ہوئے ہیں، جو جس قسم کا درخت ہوا ہے، جس قسم کے درخت ہوتے تھے اور جس قسم کی راکھیں تھیں، ان کا ذکر آج ہم کریں گے، اور اس کے بعد پھر آئندہ اس کے آگے چلیں گے۔ اس کو آپ ضرور سن کر اس پر کوشش کریں کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ آپ کی معلومات میں بہت زیادہ اضافہ کرے گا۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں، جہاں سے کل ختم کیا تھا اس سے آگے، خاص طور پر چناب کے نشیبی علاقوں، خاص طور پر چناب کے نشیبی علاقوں میں اور ڈیک کی طرف کم درجہ کا ہوتا ہے، اور وزیرآباد ٹاؤن سے اس لحاظ سے بہتر لطف اندوز ہوتا ہے، اور کنٹونمنٹس میں 1850 میں کثرت سے تھا، جس کی وجہ سے بخار کی وجہ سے بہت زیادہ اموات واقع ہوئی۔ تاہم ڈسٹرکٹ کے بالائی علاقوں میں مقابلتاً بہت زیادہ صحت مند ہیں۔ ایک بڑا جس میں آفیسیکیشن، جس میں باشندے مبتلا ہیں، ٹمبرز کی درختوں کے لیے یہ ڈسٹرکٹ زیادہ زرخیز نہیں۔ نمونے کے طور پر عام اقسام میدانی پنجاب کے مختلف علاقوں میں بکھرے پائے جاتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ کے جنگلی حصوں میں اور خاص طور پر تحصیل حافظ آباد کی بار میں جھنڈ کے بکھرے ہوئے درختوں کی پیداوار ہوتی ہے۔ کریر بھی ایک درخت کا نام ہے۔ فاراس اور وین یا پیلو اور حلیمے اور ملے وہ ہوتے ہیں جو بیری کے چھوٹے چھوٹے درخت ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بیر لگتے ہیں۔ ملے کے درخت اور بیر ککروں کے جھنڈ گاؤں کے قریب قرب و جوار میں ادھر ادھر ہوتے ہیں۔ جھنڈ کے بھی پینٹ، پتے اور کانٹے ہوتے ہیں، اور وین کے ملائم ہموار پتے اور کیریجن کے بالکل پتے نہیں ہوتے اور کانٹے ہوتے ہیں، تمام جو کہ کیریئر کا پھل جنڈ کی لکڑی سوائے ایندھن کے اور کسی کام نہیں آتی، نکارہ ہوتی ہے۔ وین ٹمبر صرف پانی کے کنویں پر شہتیر چینل کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بڑے بڑے شہتیر جو تھے نا وہ پہلے ڈالے جاتے تھے کنووں کے اوپر، جہاں نیچے جو وہ بیل جو تھے وہ چلتے تھے اور پانی نکلتا کنویں سے نکلتا تھا، وہ جو تھے نا چینل، اس پہ جو لکڑی استعمال ہوتی تھی وہ کیریئر کی ہوتی تھی۔ کیریئر کی لکڑی بہت کام کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مویشی، بکریاں اور اونٹ ان پر چرتے ہیں، اور بہت سے دوسری جھاڑیاں شرڈز صرف آگ کی لکڑی کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ مسٹر موسل کے بندوبست دور میں کل رقبہ 1,48,474 ایکڑ کی نشاندہی کی گئی ہے، اور مناسب سمجھا کہ اسے راکس کے لیے مخصوص کر دیا جائے۔ اب اس ڈسٹرکٹ میں 50 راکس، جیسے 42 راکس تحصیل حافظ آباد میں ہیں اور 5 راکس
तहसील गुजरांवाला में राख किकरों वाली, किकरों के बड़े दरख्तान और राख चिचर वाली इस तहसील पर मुश्तमिल है। राख किकरों वाली और राख चिचर वाली ये बिल्कुल गुजरांवाला के करीब है, पसरूर रोड के साथ ही ये वाक़या है। इसी तहसील पर मुश्तमिल है और आमतौर पर ये दोनों राक्स टाउन के मवेशियों के लिए चरागाहें बन गई हैं। राक्स बुरज हसन और बुरज गहना तहसील हाफजाबाद और राक्स ठट्टा फ़कीरुल्लाह और संत नगर तहसील वज़ीराबाद में ज़्यादातर टाली के दरख्तान हैं और बकाया झंड कैरियर और वैन हैं। टाली और कीकर जो है वो होते थे कभी ये दरख्त, अब वो भी नहीं रहे हैं। या ये हमारे हुक्मरान जो है ना वो इनको भी ले गए, उनकी बीमारियों का इलाज ही नहीं किया, वो ऐसे ही सड़ पल गए हैं और सूख गए हैं। वो आइंदा के लिए वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट के सवाए तहसील वज़ीराबाद और भटिया परगना के और हरन गज़ल इलाका जनूबी बार के बहुत से हिस्सों में पाए जाते हैं। महकमा रेलवे अराजी वाक़या मौजा हरीपुर और वज़ीराबाद और संतनगर और संतपुरा के बेला में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और ख़ास तौर पर दरिया के किनारे घने जंगल में बरसात के दिनों में सुअर तहसील हाफजाबाद के रख में आम पाए जाते हैं। मांस व जरखेज़ काश्ता तहसील वज़ीराबाद गुजरांवाला हिस्सों के यहाँ खरगोश और गीदड़ बड़ी कसरत से हैं। जो बुरी चीज़ पैड़ी चीज़ है वो गुजरांवाला में हुई है, कसरत से हैं। स्याह भी हैं जो लाहौर से शिकारी पार्टियां आती हैं और इन शिकार का निशाना बनाते हैं। आम होते हैं सर्दियों में बहुत वसी और शेखपुरा और वसी कालर हाफजाबाद और रामनगर के मैदानी इलाके में पाए जाते हैं और छोटे कुछ तादाद में बार में और होबारा कहलाता है। शेखपुरा बनी के और जलालपुर में पाए जाते हैं। यहाँ संज हरन मरगाबी चनाब में बिल्कुल बिलखसूस पूरे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ कहीं भी पानी के तालाब होते हैं ये बसेरा करती हैं। यहाँ कोई स्नाइप नहीं, दरिया में मछली बड़ी तादाद में होती है। पिछले 5 सालों में 108 रुपये की मछली फ़रोख्त हुई। 35 रुपये भेड़िए मारने के लिए अदा हुए और 1879 में 86 यानी 86 सांप मारे गए। हिंदुस्तान की अराजियात जियोलॉजी के बारे में हमारा इल्म कुदरती तौर पर इतना आम नहीं हुआ और पंजाब के बारे में इतना ही थोड़ा हासिल किया गया है। इस तरह से तफसीलन जियोलॉजिकल अराजियात तफ्तीश करता है और फिर ये नामुमकिन है कि मुकामी तौर पर डिस्ट्रिक्ट की अराजियात पर बहस करना नामुमकिन है। लेकिन मिस्टर मेडली कार्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इंतहाई मेहरबानी करते हुए पूरे पंजाब का एक नक्शा और बड़े रकबा पर मुश्तमिल गश्तियर के तसलसल का एक पलंदा कायम कर दिया है। एक अलहदा पम्फलेट भी शाया किया गया है कि इस डिस्ट्रिक्ट में किसी किस्म की कोई मादनियात नहीं होती। ये था गुजरांवाला का महल वकू और सदर मकाम के बारे में, और बाकी जो तफसील थी वो आपके सामने हमने बयान कर दी है। तो इसे देखें, सुनें और इस पर गौर करें। इंशाअल्लाह ताला गुजरांवाला की तारीख़ के बारे में, गुजरांवाला के जोग्राफिया के बारे में, गुजरांवाला की फसलात के बारे में, गुजरांवाला की राक्स के बारे में, गुजरांवाला के दरख्तों के बारे में या आपको बहुत सी मालूमात
حاصل ہوں گی۔ اسے سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ آج کے لیے۔